Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Hubuan, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa dukal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo ug higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw nga Huwebes, sulod sa ikakahawag duwa nga semana sa ordinaryong panahon. September 5, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon atong bagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genezareth samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron sa pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tawo. Sa nakahumana siya sulti, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabi ug wala kami nakakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug gilabihan kay daghan ang isda nga ilang nakuha. Nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa, gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa ang isda nga duha ka sakayan. Nga tungod niini hapit na sila noon malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako Ginoo, kay ako makasasala ako." Natingala siya na ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha ug natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok. Sukad karon, managat ka na og mga tawo." Ug gidahik nila ang sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mapagpalang araw po sa ating mga kaibigan at mga viewers po na galing pa sa San Mateo at Cainta Rizal, lalo na po kina Leo Gacrama and family, kang Tita Barira and family, from Marilis Vargas and family, Atilay Del Mondo and family, Sara Flores and family, Pat Rojas and family, and Sabado and Kahandig and family. At sa ating mga viewers po from Lanao, sina Santi Gacrama. At sa ating viewers po from Diocese sa Pagadian, Marlene Malong. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, sa ating mga constant viewers, maraming salamat po sa inyong mga suporta. Malaking tulong po ang inyong pag-share, pag-like, at pag-comment, at magbigay rin ng mga stars na kahit papano malaking tulong po yan sa ating DXDD na nagbo-broadcast po ng ating reflection po sa araw na ito. So, salamat po sa iyo at God bless po ulit sa ating lahat. Mga igsoon ko ni Kristo, kung muanhi kita sa atong ebanghelyo karon, nindot kaayo nga reminder na kada bitang isip chaplain sa ospital, kaning mga doktor, kaning mga gitawag nato og mga espesyalista, moabot gyud sa punto og panahon na bisan pa sa ilahang pagkabatid, muingon gyud sila, "Nagibuhat na namo ang tanan, Ginoo na lang ang mahibalo niya." Kung may but pasabot na maigsoon, milagro na lang ang makapaayo kaniya. Kabisan pa man di sa ilahang kahibalo, bisan pa sa ilahang mga expertise, naagiday limitasyon, naagiday utlanan ang ilang pwedeng mabuhat. Pero
usa ka nindot kayo nga pahimangno kanato nga naay dili kayang buhaton ng tao pero kayang buhaton sa Dios. Ug maong kana ang usa sa mga punto na atong pamalandungan sa tong ebanghelyo karon. When God steps in, miracles happen. In human perspective, si Simon hopeless na. Miuli na sila nga walay dala, walay kuha nga isda. Pero si Jesus, ning intervene na, ming hatag na sa iyahang tabang, sige, balik ka mo sa lawod. Palawom ka mo o itaktak niyong mga pukot. Naadad to ang gitawag na to og divine or God's intervention. Nga, para ka na to, in the eyes of man, wala na, Lord, gibuhat na namo ang tanang strategy, tanang mga pamaagi para makakuha ni pero wala jud lagi isda. In reality, siguro kung kita mo ingon, wala jud isda atong panahon na. Pero tungod lagi nga ang milagro naman, ang Diyos naman mo'y nagtuman, mo'y nagtudlo kanato, mao ni ang pagabuhaton, dadto dayon ming sulod ang milagro. Nindot kayo mga igsuon, no? Na sa mga panahon di ay kung lantaw nato hopeless na ang maong sitwasyon para nato na kanang dili na gid ni matagaan o mapangitaan og solusyon ang usa ka problema, dili gid ta mo dangup ra sa ato ang tawhanon na kapasidad. Musandig ug magpalaban gid sa Ginoo. Matod pa, in God, everything is possible. Nindot kayo nga assurance nga ang Ginoo ra gyud ang makahatag, maka-fulfill ug makahimo sa mga butang nga dili kayang buhaton sa tawhanon nga kahibalo. Nindot yun, no, nga naatay inani nga pagtuo. Kay ngano man, usahay manggod nagtuo ang tao nga tungod kay siya maalamon, tungod siya kay expert, ihagi ni giskwelahan, nahimo siya, niagi na siya masteral, doctorate, o unsa niyang mga naabot na sa kinabuhi. Nagtuo siya nga siya ra gyud ang naay kapasidad na mangita og pamaagi sa pagsulbad sa maong sitwasyon o problema, na agi di ay utlanan ang tanan. Nga moingon kita na magpalaban gyud ta sa Ginoo. So magigsoon ko ni Kristo, siguro sa tuang mga kahimtang health, matawag tag relationship, financial problem, relationship problem, or any problem na ato ang giatubang karon, siguro kung kita lang ang mulantaw, kita lang ang mo-evaluate o mo-assess, ingon kita na wala na gyud Lord, gibuhat na gyud mo ang tanan, wala na gyud solusyon sa maong problema. Take note, mao na ang hitabo sa tong ebanghelyo karon. Sa to pa di ay na mutuman lang kita kung unsa ang instruction pod sa ato ang Ginoo. Mao pod na unsa man ang ikaduha nga requirements para mahimo ang milagro. Naha pod diya ang pagpaminaw o pagkamapabsanon nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Kaya itong magpaubos nato sa tong kaugalingon nga maminaw kita kung unsa po ang instruction sa Ginoo kanato. Lantaw na to ha, si Simon, bitirano na nga mangingisda, kauban pa niya iyang mga kauban. Si Jesus, lantawa, giila nga anak sa karpintero. Pero tungod lagi nga si Simon usa ka bitirano, pero si Jesus nihatag instruction kaniya, usay giingon ni Simon, kay tungod kinagsulti ka man nako Ginoo, tumanon ko kini. So nindot kayo ang kinaiya sa kanang gitawag nato og obedience. Siguro sa tong kinabuhi, lisod kayo pag-obey sa usa ka tawo nga lantaw nato nga mas nakabaluta sa maong tao. Ano mo tuo man ko niya? Mas bright man ko ani, mas nakabalo man ko ani.
kabalo man ko unsay kapasidad ra niya. Nga ako man na mas expert ngano mutuo man ko niya. There's always wisdom of being humble and obedient person. Nindot gyud ano, mga igsoon ko ni Kristo nga kabalo pud ta maminaw ba kung unsa pud ang mga suggestion, kung unsa pud ang insight sa uban. Wala day nagpasabot nga si kita ra gid ang sole authority nga kay nagtuo ta nga kita ra gid nakabalo na mao na gid ni ang solusyon. Bisan pa sa mga yanong tao, bisan pa sa pagasimple nga pangunaw na sa usa ka tawo, naagi day nindot nga wisdom nga nakita niya nga wala na to nakita. So we learn to listen. Kung unsa pud ang mga suggestion, kung unsa pud ang mga feedbacks, kung unsa pud ang mga panglantaw sa uban, nga lantaw nato nga ubos lamang kanato nga mas labaw ta nila. Nindot kina nga pahimangno nato mga igsuon. Isip pare. Nindot bini nga pahimangno namo sa mga kaparian na dili day nagpasabot nga kami ang pari sa parokya, kami ang kanunay masunod, kami ang kanunay matuman. Na bisan pa day sa mga simpleng suggestion sa mga laiko, kabalo kami maminaw. Baka naapod sila nakita nga wisdom or perspective na gi-enlighten sa Ginoo kanila nga wala na mo nakita. Ug diya biya mula mo sulod ang synodality nga nagpanaw kita aning sa simbahan nga dili kita ako mo'y naguna kundi kauban ta. Dili ingon nga ako ang tingog ra ang kanunay masunod kundi nagpanaw kita nga gipaminaw pud mo. Gipaminaw pud natong uban kung unsa ilahang mga lantaw na unsaon pa ginato pagpalambo ang ato ang simbahan. Diha siguro sa pamilya kininindot pud na ato ang makatunan na dili nato lantawon na ang usa ka tawo nga walay nahuman, ang usa ka membro sa pamilya kalantaw nato dili na ka bright, dili na lang gid nato paminawon, dili gyapon no. Nanapod diya sa grupo nga dapat we learn to value the comments and suggestion of others. Na dili nato lantaw na ang uban wala nili ayong maambag nga sugyot og suggestion. Nindot gyud nga atong i-consider pod ang panglantaw sa uban og ato silang tugutan nato sila nga i-explain pod nila ngano niabot man sila sa punto nga inani ang ilahang sugyot sa maong sitwasyon. So nindot kayo ang pahimangno sa ato ang mga igsoon ko ni Kristo ang pagkamapabsanon o kanang mahimo tang obedience sa Ginoo. Mauna nga sa tuang kinabuhi kung makanunayon kitang obedient to the will of God, nindot yung kayo. Kaya nga naman, mahimong smooth sailing ang ato ang mga paglawig nining kalibutana kung makanunayon kitang obedient sa kagustuhan sa Diyos, mahimong posible na lantaw nato nga imposible. So, mga igsoon, kanang dili kay ta musalig sa human capacity, we always consider sa wisdom sa Ginoo nga usahay baliktad sa wisdom sa tao. Ikatulo nga punto mga igsoon, sa dihang nakakuha na og daghan ang si Simon og iyang mga kauban, unsa yang giingon, palayo kay nako Ginoo kay makasasala ako. Kana bitaw nabati ni Simon nga he is unworthy sa maong grasya nga iyang nadawat. Kana bitaw dili siya angayan sa grasya nga iyang nadawat para kaniya. Tinuod ba na eh. Nabi yung panahon sa ato ang kinabuhi nga nakadawat kita og mga panalangin o grasya nga para kanato dili nato deserve. For example, kinsa gawin tao'y
makaingon nga deserving ko nga isa ka simple ka tao nga mahimong pari. Bisan pa sa akong mga kakulangon, bisan pa sa akong mga kapakyasan, makaingon ba ko usahay na, Lord, bisan pa sa akong mga flaws and imperfection, gihatag nimo ang grasya nga dili na siya madawat sa tanan. Usa ko sa mga chosen few na imong gitaghaanan niya nga grasya, which is I see myself as unworthy, dili takos, nga sama sa gingon ni Simon, usa ako ka makasasala. Siguro, inana po na ito ang pamation, inana po na itong bation, ug lantaw na ito sa itong kagalingon, nga naay mga nahitabo sa atong kinabuhi, nga wala na ito damha, wala na ito gipangayo, pero gihatag sa Diyos. So nindot kay mga igsuon, na kaning mga grasya na gihatag sa Diyos kanato, na bisan pa man na paminaw nato dili ta deserve ni ini, ato kining gamiton sa mas makahuluganon, sa mas meaningful, ug sa mas puno sa purpose nga pamaagi. O sa itubag ni Jesus, Simon, ayaw kahadlok. Tungod manggod nga, kana bitong moingon ta nga, mahadlok kita sa mga responsibilidad, human kini gihatag kanato. Mahadlok kita kung unsa ka ang kapalit ni ini, ngano gihatag mini sa atua. Yes, dili kita mahadlok. Kay dili man ni ihatag sa Dios kung sa lantaw niya na kita dili po dato ni siya kaya. Kana bitong gihatag sa imo ang grasya nga talagsaon nga grasya nga di ka makasabot ngano imong ni siyang nadawat nga naa pa may mas kanang deserving pa man unta nimo. Kana bitong usahay mayon ko na tay no sa amo ang batch namo sa seminaryo 37 mi kabuok. And then napari nasa mi mga 3 or 4 mi kabuok. Dayon man ko ba nga kaning 3 or 4 kabuok nga napari mao ba gyud ni ang pinaka the best nga mga seminarista atong time. Bingon bi ako nga daghan kay mga bright sa among batch. Daghan po og mga lantip, daghan po mga makayunta nga one jud mas buutan pa. So ang punto na ko siguro maigsoon ko ni Kristo na basta ikaw di ay tinud-anay nga pangayoon nimo ang maong grasya kung ang Dios pod nga maluoy na ihatag kanimo dawata gamita ug ayaw kahadlok sa pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo. Ug sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo na naay mga butang gyud na ang Dios ra gyud ang makahimo. Usa kini kanindot nga pahinumdom kanato na naay mga grasya nga miabot kanato na wala na to damha o wala na to panghayua o naay mga achievement nato nga usahay na bisan pa man sa atong kakulangon, bisan pa man sa ato ang mga dili angayan, gihatag kini sa Ginoo kanato. So, nindot kayo nga ato ang ebanghelyo karon, nindot kayo nga pahinumdum ka natong tanan na sa ato ang kinabuhi, hinaot pa unta na kabalo kita nga maminaw, musunod sa instruction sa Ginoo, ug mapaubsanon nga mutuman sa ihang gusto, ug kung kini man nagihatag kanato, papubsanon po nato nga pagadawaton ang iyang grasya o gamiton kining maong grasya para sa pagpasidungog sa ngalan sa ato ang Ginoo. Mga igsoon ko, hinaot pa unta na sa ato ang pagpadayon ining kinabuhi, dili nato kalimtan na ang Dios naglantaw kanato that we are special, we are unique, and we are valuable, and we are priceless in the eyes of God. Kung lantaw sa uban, we are unworthy. Kung lantaw na to sa tong kaugalingon, dili ta deserving, pero lantaw sa Dios kanato, we are special, we are valuable, we are priceless. Dili kay nato dapat na ipakaubos atong kaugalingon kay ang Ginoo naglantaw kanato as unique and valuable.
na hinaot pa unta kung unsa man ang mga grasya nga nadawat nato nga sa lantaw nato dili nato deserve o dili ta karapat dapat dawato nato kini nga mapaubsanon kay kini gihatag sa Ginoo kanato for a certain purpose, for a certain meaning ug gamiton nato kini aron para sa iyang gingharian. Daot pa unta sa ato ang pagpadayon o pamalandong ni atong kinabuhi, dili nato kalimtan na ang Dios na maoy naghatag og instruction kanato, dili unta nato siya pakyason nga musunod lang ta kung paminaw nato gusto lang nato siya sundon. Bisan pa man usahay nga dili ta kasabot ngano ato siya gisunod, but sometimes in a simple gesture of obedience kini naghatag kanato og kinaiya nga mapaubsanon nga nagpalandong kita sa kabubuton sa Dios ug wala kita nabuot-buot sa atong mga gusto. So mga igsoon, dinhi na lang kukutob ug ayaw kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Kay ang bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. O timpo sa ting bunga, muhatag siya mayong bunga. Minaot pa unta, kining tanan na ato ang nadungog, di pamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan nga maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binyunyagan. Igsuon ugma na usab sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria nga gitawag na ito nga misamisnon og birhen sa kuta, ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw ug salamat sa pagpaminaw. God bless.